Ibak pa diwat tim. Ito, masakit sa mata to, maluoy. Kasi sa mata ko. Matama? Ano mata mo? Di ba may pwede man mag-Tagalog audio? Tagalog na. Dan awan na, hindi siya dikaon. Isdug ka mo to yan, hindi ko ko. Ano ba yun? Isdug ka mo to. Ay, hindi ko kitaan sa video yan. Kita mo sa video, di matambling ko ba? Tutok mo, siya mong kinagulang yung tutok. Wala sa tayong audio. Tagalog mo ito siya. Sumak-sumak na. Wala pag-iguho na. Sunod ito. Ito po. Okay, so po. Tsaka ito. Yung masilaw tayo sa likod. Yung masilaw. Yung masolo na Sige, ito. pwede. Magpag yun. Parang nasa ako gadalagan. Ako man ang mo. Gadalagan sa... Explain ko sa inyo. Bali mo yung babae nga nagadalagan. Ano? Tulog ta! Hindi ko sa video. Wait na mas tour. Oo, pani video. Ano yung Luputon ko ko rin. Malakat kami blakwas. butong sa galing ko? Wala. Lagto doon. Suyok na. Ato ako niya. Gustong galing ko. Namin di was ang lagim, no? Hindi lang malulog ko. Hindi na ito na. Wala ko kang gulanta. Yo. Gulanta kami. That was fair na. Action mo na natin. Hindi mo nakalaglokan. Ay, ano na sa action na? Ano, hindi na siya. Hindi ko. May ilang na. Yung nakaalang niya, di mo doon. Mawat ang trabaho mo. Dito ko. Nakapag mo ginagi mo sa pulit mo gina. Ako, basunod. Kaya sige na. Yung ako ba? Soy ka. Ano ba yan? Hindi, dahil kapatid kanto niya. Di pati Ano lawan. baling babae na dedo. Nagurubat niya. Dong. Palabot mo. Horror movie. Funny movie. Horror. Ang mo nagburong backstory sa ano? Ay, That was fair. Ayun, ano? Filipino. Oo, kay ang mga... Ay, yung Thailand, gali. Iba na iba. Thai language. Bobo ang... Ang madami doon, sige ka. Abay, ilo kasi Ano sa ilo? Pagdakan. Kumbi. Mga to, nasa kwarto dito. Nakuya mo lang tawa. Ang kang Dang. Ay, ginkamot ni Dodong. Mapanos na dong. Sarap lang. Sipa-sipa. Nasa? Kaya ko dong. Sarap. Nagka-budol fight sila. Yung galing. Yak! Nalaka ko mga tawag ka lang. Tawag kami. Hindi lang mag-gano'n. Nagka-budol fight. Ay, naula na ako. Dala din. Ay, sus! Laban nyo na ako. Reporter ko sa... Luwag na may tigang. Sige. Panos man sulod ya? Yo ah. Naman? That was fair. Shad? Sad trip. Sad. Askay. Panay yung start. Wala. Wagi naman ah. Wala Tagalog Davao? Ara, Tagalog mo lang. Tagalog Ay, subtitle. Oo, dumang ko niyo. Part 3 na na. Ang forward lang ko yung planta na mo mo. Hmm. La, mga ano na sila soltero na kayo. Ano na dyan kung nila chupa? Wala ko. โตเป็นสาวก็ต้องมีแฟนแล้วนะดิพาไปรู้จักว่า อย่าลืมเดินฟันน้องขึ้นบนหลังคาด้วยนะลูก ฟันขึ้นไหนไม่ได้ Dapat luwain nyo tanya time-lapse. Isa sa tubang nyo, tapos may isa din sa likod niya dala ang TV. Ang phone ko rin. Namangulang niya ang isa. Dito wala pang story. Ay, sabay-sabay. ใช่แหละ Story page. แทนที่จะ Pag manugbara si Dudong, mamugin na maskulo ni Dudong. oh. No. Baras. Pagkapag ka bara sa may ano ba masusunod ba? Ba mo, hindi mo. พอดีว่าช่วงเนี้ยโรงงานมี Pukol ka na. เมียเขาเลยต้องรีบส่งความ Damit. ไว้
โอ้ไปวันนี้ดีเนี่ยอย่างมันจะอยู่ที่ยัง Libre mo. อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน Ang dawa ganit nga libre ganit ni lang ano, ganit sila gambal namin. Birada lang nga birada. Ay, dapat nila. Ako na lang. Ano ka? Ay, sabi nga, te. Be, ako na lang. Hindi pa kapatunga-tunga, wala nakamukan na. Inaga. Aray mo, awos da ako, awos yaw. Look, the orange na na. Adlock, yes, once nakag. ได้รู้ร้านเจ๊ติ๋ Luwa tomato, may bug lang. ทานเยอะนะลูกเนี่ยเขาจะเป็นยังไง Ah, wag lang ikan pa nag Yaman. Kasi maingo Ano sila. ay, imo ka noon? ได้ได้ได้อยากอยากอยาก แล้วหมอว่าจะเข้าเท่าไหร่ลูก Tuk. หมอบอกว่าไม่น่าเกิน2 เดือนตอนแรก อีกหน่อยนี่ล่ะพี่ก็ต้องเป็น Hindi ko shadow moves lang kita eh. ยกว่ามันจะเด็ดได้วันนะจ๊ะ แต่เพราะว่า Nung na gani, wait ang pulo sa inyo video kung hindi ito pagkasyon na ng solar. Inalipdan ko na gani, di ba? Na okay na to, dara ka lang. Basta magtulog kami to ah. Matsyag mo sa muna ring adlaw ba? Yung taga-amo ko yung isang obligasyon sa kalibutan. Ang gawin niya. Yung ko pa yun yung isa kapaka niyo. เพราะว่าเขาต้องตั้งชื่อลูกข้าวลูกสาว Sabi ko mo doon, itik mo ka lang. Itik, magani. เพราะว่าชื่ออยากเป็น Tayo daw man. อะไรให้ลูกเลย Kadlaw, gusto, Hindi tanda na ayaw. hindi na maglantaw, mas wala na lang ta. Torya, gusto, tanda ayaw. นี่คิดจะกลับไปเป็นอาหารหรือเปล่า yan. Sila yan, haras-haras kita. Lagyan mo sa tupet. Diyos ba? ไม่รู้เลย Wala kasi katulo ko na no. Hindi ganito. Nakatabayan mo kami, be. Busog Kasi na tapos yung magkaon. ผมก็เกิดสมองเร็วอ่ะ O yan naman daw. Ay, hindi. อยากเป็น Ay, ko nga. Try naman. Wait, sa bottom. Busaw. kasi Ay, ubos. Ako nga, ano nga Pikpik ka muna, pikpik ka sa 5. Ito ba? Tawpik. Ito ba? Tawpik. Ay, ubos na karon. Ay, di na. Uy, pinig ko na tumala. Ay, Diyos ko. Matulog na lang ko. Ang muna klase ng mga tao ko. Ito daw ko ah. Kuha tanan. Ako na na eh. Oo. Ako ah. Lumay naman ka matulak. Kaya muna naman kami hindi ninyo. Kasi din mo nakaprutal sa mga na yan. Kaya pa umod ang isa kung sino makauna pa. Sila ya, wala may gapumod. Namigit sila pang kadihon. Hindi na, Jill. Hindi na sila kung maglantaw, di. Hindi, babain na, tama na. Wala mas ulit. Hindi mo kayo pag-iinom. Ang baka formal nga mainit eh. Wala na. Hindi ko. Jay ko na recap de. Recap. Si Dayan recap. Nang dogin sa niban. Oo. Pero ang utod nila to. Ang isa Meron nila. na muna na sa... Kita mo itong gahabok lawas. Tapos naglupok. Muna. Ara asawa yan na oh. Hindi ah. Utod, yung mga bay. Balik tatlo na tamay. Duwa ng bilin. Finish na. At finish. Purwan nyo ba? Abay surya, charot na. Ay, kabusong ganun. Oo. Unlan lang na, pati ka mo. Ay lang na. เอาอีกนิด ยังคงดีใจเนาะที่เห็นเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน Hindi ko na yung nagtaw na lang. 25 na. Nagjarit sa mga tiyan mo. Huwag na halo ko sugar mo. Ha? Bumili sa way bungin mo. Ay, sus. Matyan sa matyan. อยากกลับไปเป็นทหาร Sa pwede ang bulitit mo siya. Nawala ni Matcha.